नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल आनंद मिष्टी मामा वर्ल्ड को आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे आ खुशी थे आम भी भलरे आ बहुत खुशी अच्छु आसतु आम आज गोटे जगह को बुलिया जा कौटिकी जा चलतु देखा ए मिष्टी आ बाबा रेडी होती मोर रेडी हो सारे ता बाबा आज रेडी कर दौरान मिष्टी कुआड़े जा आम कि हाय करदेल यार टे मुहटा कर ना कौन हाय कर मुनु छिड़ा हो छिड़ा हो देखी मिष्टी वर्तमान रेडी मिष्टी देखी 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 एबे आम आसी यात्रा पहुँची गलु आसु आसु झील गाड़ी में बसापी कांदिला चल गाड़ी में बसईदे जे बसवा बसवा बसा 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 रील्स टाइम और रील्स बाहर करे पड़े आम आसी पहुँची गलु बही दुकान रे घर आसला बेले झील कहला मामा किसी आनवानी खाली गोटे आपोल बल कैट डग बहीटा आनवा आउ जहाँ खाई गलु को आसवा हाली आउ चलन देखिए ताप गोटे सुंदर बहीटे नहीं जावा केते सुंदर सुंदर मूर्ति फोटो एमती ठाकुर अच्छी ताप गोटे बहीटे आग देखा अच्छी सेटा नबा 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 एडा गुगलू नबा नबा ये तापर आम आसी पहुँची गलु चूड़ी दुकान रे देखते केते सुंदर सुंदर चूड़ी किंतु ए पिलाटा खाली कहूँ घर को जी कौन किणमु एथरे टे बुलाबुली करके देखा देखी करदे घर को पलैबू तापर भी लेट हो गलानी छोट छुआ को धरिकी आसु घर निहाती पार्टी करेंगे
ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ବୁଲିକି ଯିବା ବାହାରେ ଟିକେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହାର ଦାମ ହେଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣମାନେ 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଟ୍ ଦୋସା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି କହିଲେ ନା ଏଠି ଖାଇବାନି କିଛି, ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଯିବା ଘରକୁ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା ବାହାରେ ଯାଇକି ଖାଇବ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଆରି ଘରକୁ। ମିଷ୍ଟି ତା ବହିଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ୁନି, ମାନେ ସତେ ବହିଟା ତାର କିଏ ନେଇଯିବ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଆପଲ ବହି ଧରିଛୁ ମାମା ବହି ଧରିଛୁ ଚଲେଇଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟି ଯେହେତୁ ଗହଳି ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଟାଟୁ ଦୋକାନ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଟାଟୁ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଚାଲିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିଳ ଘୋରଣା ପେଷଣା ସବୁ ମିଳୁଛି। କଣ୍ଟିଲରେ ଯେହେତୁ ଫେମସ୍ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବି ଶସ୍ତା ବି ଏଠି ଯାତ୍ରାରେ